anaton ebanghelyo para han Domingo, han solemnidad, han Corpus Christi o han gisasantos sing lawas ug dugo han Ginoo Hesukristo sumala kan San Juan kapitulo 6 bersikulo 51 ngadto iton 58. Nagsiring Jesus, "Iako ang tinapay nga nahatag han kinabuhi ti ka nga langit. Mabubuya hakadayunan an kumaon hini. Nga nang tinapay nga ihahatag ko iya, amo an akon unod nga hinahatag ko basi mabuhi ang kalibutan. Amo ini an nakatikangin mapaso nga lantugi han mga Hudiyo. Nagpakianahira uunanhon hini nga tao paghatag aton haniya unod basi kaunon ta." Nagsiring Jesus sa ira, "Susumatan ko kamuhin tinuod, mawawaray kamo kinabuhi ay iyong ahaw, kundi kamo kumaon, hanunod hananak han tao, ngan uminom haniya dugo. May adadayon nga kinabuhi, han makaon hanakon unod, ngan mainom hanakon dugo, ngan babanhawon ko hiya hakatapusan nga adlaw. Kay tinuod gud nga pagkaon hanakon unod, ngan tinuod gud nga irimnon hanakon dugo. Anakaunhan akon unod, ngan nainom hanakon dugo aadi ha akon, ngan aada ako ha iya. Ginsugo ako han buhi nga amay, ngan tungod ha iya buhi iliwat ako. Haamo man nga paagi buhi iliwat, tungod ha akon an nakaon ha akon. Sanglit amo ini ang tinapay nga linusad ti kahalangit, diri ini sugad han tinapay nga ginkaon han iyo mga ginikanan, ngan katapos nagkamatay hira. Mabubuya kadayunan ang nakaon hini nga tinapay." Kabugtuan ang ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka Kristo. Mahupay nga takna baraan nga oras sa iyong nga tanan. Itaton simbahan nagtutudwa aton nga iton Eucharistia as iton pungkay hiton kinabuhi nga Kristiyano, no? The summit, pulong pa man, iton pungkay ngan ini napapamatud-an di da mismo hini nga mga pulong ni Jesus iunong han tinapay han kinabuhi na pulong pa man niya wara iba kundi an iya mismo unod. Nahinumdum ako hinusa nga pastor anay nga baltok ora-ora nga lalaki nga duro an iya pagkontrahan simbahan nga Katoliko pati ang mga doktrina nga itutudon simbahan nga Katoliko. Pero han nag-iinaram hiya, siga niya research iunong han simbahan na binahan early church, han simbahan ang kaunahan nga simbahan god nga tikang han mga apostoles. Nakita niya nga natika an mga Kristiyano ngayon nagsisingbahira kada Domingo nga may ada nira breaking of the bread nga ang tawag na Eucharistia. Ngan siga niya pag binasa, pati ang ginbibinasa niya ang mga fathers of the church, ang mga amay han singbahan, han adto nga una nga singbahan, nakita niya nga tanan hira naghihingaday ang Eucharistia. Sanglit naagatihay pag-atenderin misa. Man dida mismohan misa kabungtuan, dida pagtikang ang iya conversion. Didahan singbahan mismo nakita niya nga tanan nga iya ginbasa labi na didahan librohan padayaghan Revelation naadahan misa nga Katoliko. An iya ginbinasa niya research unongan una nga singbahan dida niya nakakita ang Eucharistia. Sanglit kabungtuan inin kita nga mga Katoliko, usahay pinakakalaksi talait misa. Pero Jesus mismo nagsusumata ato na iton misa, diri lay tiyat tinapay nga ordinaryo nga atong kinikita. Diri lay tawag taan ostya, kinaong kanan ostya. Ang bino, ininom kanan bino. Diri lay iton ordinaryo nga bino, ordinaryo nga ostya, dida kahuman hiton konsagrasyon. Kay Jesus mismo na sining nga ang tinapay nga linusad ti kang langit, amo bispo iya nga ini nga tinapay amo an iya unod nga iya gahatag basi mabuhi ang kalibutan. And so iton una nga importante nga bagay, ang Eucharistia amo an
halad han Ginoo para han atong kinabuhi. Ikaduha, ang Eucharistia nagsusumata aton nga diri simbolo ang tinapay ngan bino, kundi mismo ang unod, ang lawas nga dugo ang Ginoo Hesukristo. Ngan ang pagpakatagamtaman lawas ug dugo ang Ginoo Hesukristo, pakatagamtam haiya. Iton mga Hudiyo nasa nga nira lawas ug dugo karuig singon iton bug-os nga kalugaringon. Dili ito Eucharistia aton nakakarawat ang bug-os nga kalugaringon han Ginoo. Ngan tungod hini nakakaghalad maniwat kita aton bug-os nga kalugaringon pinaagi haiya ngadto han Amay. Sanglit diri makaurusang iton Eucharistia amo an pungkayan kinabuhi nga Kristiyano. Ngan tungod hini nasin Jesus ang bisan Ginoo nga makaunhan iya unod may no man iya dugo aada ha iya ngan hiya aada hini nga tawo hini nga bisan Ginoo nga nakaunhan iya unod ngan nainom han iya kinabuhi ngan an makalipay may ada niya kinabuhi nga dayon. Makausa mimis ako para hinminatay may ada pinakiana may da nagsilinga kaya mo kinahanglan pagmisahan iton minatay pwede naman dati aglubong sin ko haiya nga hidahiton misa hindudum-dum taan mga pulong ni Jesus ang bisan nino nga makaunhan unodhan anak ang tao nga mainuman niya dugo babanawon ko hiya pulong pang ni Jesus babanawon ko hiya hakatapusan nga adlaw karug singon iton misa labi na para iton minatay nagpapainom dumaaton ni kamatuoran. Una, diri kita para hini nga kalibutan la, para kita hang kinabuhi nga dayon. Ngan ang nagahatag iton, amo mismo Jesus, hidahit iya paghalad aton han iya lawas ug dugo. Diyos amay nga makagarahom, bendisyonin kami nga na-attender hiton mga misa kada Domingo o kada adlaw. Bendisyo kami himpakasantop, ngan paghaladan amo kinabuhi ha imo, sugad nga naghalad ka imo kinabuhi ni dakan Kristo. Pinaagi ka ng Kristo nga among Ginoo. Amen.